Dinhi ko nagkuha og graba para itambak sa kalsada. Unya kay perti ramang doula ang tirada atras ra tanawa. Kaning ang operator di basta-basta ba. Mo operate og bakho, mo drive pa. Muhatag pagpartida kay ang tirada atras ra bisag subida tanawa. Mao na siya si Roland guys, ang driver og operator nga mohagbas pa. O tanawa, kanira operator nga mo drive pa unya ang mga tagak nga graba og bato pamuniton pa kay masayangan siya. Sa pagpost nako aning trabaho lain-lain ang mga komento nila. Dunay nag-comment nga mas mayo pay mudagan kag kagawad o dili magkapitan ka. Ngano day og magkagawad ta og di ka magkapitan ba? Mawala ang libaong sa kalsada? Naa naman na sila. Ngano ang mga kalsada perti pa manggubaa? Pwede man gihapon kong manerbisyo bisag dili ko politiko. Gani sa akong pagkasimple og kaordinaryo. Nakaserbisyo nako sa lugar ninyo. Ug sa mga nagduda basig mamulitiko ta, pangayoon ako anyong suporta. Palihog, like, comment, o kung mahimo share sa video aron magpadayon ang atong vlog. Pero para sa kuha, gusto kong mag-retire nga simple ra. Unya kay murag nalimot naman ko sa uban akong i-voice over, magtan-aw na lang sa ta sa video hantod mahuman ni Roland og patag ang kalsada. Kay daghan pa kay ni akong gipatag guys. Sa sunod na po na akong part 3 sa akong video ani taas pa kayo napay mga landslide nga akong gihangwat napay mga gigrabahan akong mga kanal-kanal dito. Atong tanawon niya guys sa sunod na akong post. Salamat kayo ug kung mahimo suportahe gyud ko ninyo ha, dili sa politiko kung dili sa pag-share sa akong video. Salamat kayo guys. Seryo. Kadto lang guys, salamat kayo sa suporta nyo sa pagtanaw ug pag-share sa akong video. Pero ako nang gipaundang ang bakho kay hapit na mahurot ang krudo, muuli para mi og perting layo pa kaayo.